अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की पहली स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी भेजी है हमें ज़ुहैब ने कराची से। ज़ुहैब बताते हैं कि ये स्टोरी 2014 की है। जनवरी की रातें थीं और बहुत सर्दी थी कराची में। ज़ुहैब एक टैक्सी ड्राइवर हैं और वो बताते हैं कि रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। इस टाइम पर मैं अक्सर टैक्सी नहीं चलाता, लेकिन उन दिनों मैं एक माली मुश्किल का शिकार था। बहुत ज़्यादा परेशानी थी मेरे सर पर और मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो मैं पूरे दिन टैक्सी चलाता था और देर रात तक भी टैक्सी चलाता था। रात के 3 बजे तक भी मैं टैक्सी चलाता था और इसी तलाश में रहता था कि कोई सवारी मिल जाए। रात को जो सवारियाँ मिलती थी वो मुँह मांगे दाम दे दिया करती थी, इसलिए मैं रात को भी टैक्सी चलाता था। मैं काफ़ी परेशान था, घर में कुछ परेशानियां चल रही थी। मैं सदर से गुज़र रहा था, वहाँ बिल्कुल खामोशी थी, रोड पर बिल्कुल सन्नाटा था। वहाँ रोड पर मुझे एक तरफ एक औरत और उसके साथ एक तकरीबन 4 साल का बच्चा खड़ा नज़र आया। औरत ने चादर पहनी हुई थी और अपना चेहरा ढका हुआ था और उस चादर से ही एक तरफ से नकाब किया हुआ था। तो उसने मुझे टैक्सी रोकने का इशारा किया। मैंने टैक्सी उसके बिल्कुल पास लाकर रोक दी। उसने दूर से खड़े होकर चेहरा नीचे करके मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सा आगे जाना है। मैंने पूछा, बीबी किधर जाना है, जगह बताएं। तो उसने कहा बस थोड़ा सा आगे। पूछा कि ठीक है आ जाएं, बैठ जाएं आप। उसने मुझसे पैसों का भी नहीं पूछा, उसने मुझे कुछ भी नहीं पूछा। वो अकेली औरत खड़ी थी, इसलिए मैंने खुद भी सोचा कि चलो मैं इनको कम पैसे ही बताऊंगा। अकेली औरत है, रात के इस वक्त खड़ी है, कोई परेशानी हो। मैंने उसको कहा ठीक है आप बैठ जाएं। वो पीछे आकर बैठ गई। वो जैसे ही आकर बैठी बिल्कुल खामोशी थी, ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी में कोई भी नहीं है। मैं टैक्सी चलाता रहा। मैंने पूछा कहाँ, तो उसने कहा आप सीधा ले लें यहाँ से। और फिर वो रास्ते में मुझे गाइड करती रही कि यहाँ से सीधा ले लें, यहाँ से सीधे हाथ पर ले लें, यहाँ से मुड़ जाएं। इस तरह करते करते हम लोग काफ़ी दूर निकल आए। मैं टैक्सी चला रहा था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे टैक्सी काफ़ी वज़नी हो गई। टैक्सी में ये 2 लोग नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोग बैठे हैं और अचानक से मुझे पीछे से इस तरह की आवाज़ें आने लगीं जैसे 5-6 लोग पीछे बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैंने फ्रंट मिरर में पीछे देखा तो पीछे वो औरत अपने बच्चे के साथ बैठी थी और उसने चेहरा नीचे कर रखा था और हाथ से नकाब किया हुआ था चादर पकड़कर। अच्छा, यहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब वो आवाज़ें मैंने महसूस की कि 2 लोग बैठे हैं और दोनों ही खामोश हैं। जब मैं उनको फ्रंट मिरर से देखता हूँ तो कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं अपने रास्ते पर फोकस करता हूँ तो पीछे से इस तरह की आवाज़ें आती हैं कि कई लोग बैठकर पीछे बातें कर रहे हैं। यहाँ मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि आखिर ऐसा क्या है। फिर मुझे गाड़ी में इतना वज़न महसूस होने लगा और इस तरह मैं इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड भी कर रहा था, थोड़ा मैं इस चीज़ को महसूस भी कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरी छठी हिस्स ये बता रही थी कि आज कुछ गड़बड़ है। आज जो सवारी मैंने बिठाई है इसके साथ ज़रूर कोई मसला है, लेकिन फिर भी मैं ये अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि जो पीछे सवारी बैठी है वो इंसान ही नहीं है। खैर रास्ता गुजरता गया और वो मुझे रास्ता बताते बताते आखिर कराची के गोरा कब्रिस्तान वाले रोड पर ले आए और मैं दिल में सोच रहा था कि इन्होंने मुझसे कहा था कि बस थोड़ा सा आगे जाना है। खैर वो मुझे रास्ता बताते बताते यहाँ पर ले आए। जब हम उस गोरा कब्रिस्तान के रोड से गुज़र रहे थे तो उसने मुझसे कहा कि बस यहीं रोक दो। मैंने गाड़ी रोकी। गाड़ी जैसे ही रुकी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ही नहीं आई। मैंने गाड़ी रोकी और जैसे ही मैंने राइट साइड पर देखा तो कब्रिस्तान के दरवाज़े के पास वो दोनों खड़े थे, वो औरत और वो बच्चा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी नहीं आई और कुछ सेकंड के अंदर ही वो औरत न जाने कैसे उस दरवाजे के पास पहुंच गई। यहाँ से वहाँ जाने में भी कुछ वक्त लगता है। मैंने सिर्फ गाड़ी रोकी और सिर्फ साइड में पलटकर देखा तो वो दोनों दरवाजे के पास खड़े थे और अंदर एंटर हो रहे थे।
یہ چیز دیکھ کر تو میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. میں کافی ڈر گیا کہ اتنی رات کو یہ دونوں قبرستان میں. اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ کچھ اور ہی چیز تھی. میں کافی ڈر گیا تھا. میں نے بس یہ منظر دیکھا ہے اور میں نے گاڑی وہاں سے دوڑائی. میں جلدی سے اپنے گھر پہنچا. میں نے گاڑی کی سپیڈ کافی تیز کی ہوئی تھی. میرا جسم کانپ رہا تھا. میں راستے بھر پڑھتا رہا اور اس دن میں نے توبہ کر لی کہ میں اب رات کو کوئی سواری نہیں بٹھاؤں گا. میرا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج رات میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہوگا. خیر انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن ان کی ایگزسٹنس سے مجھے ڈر بہت لگا تھا. میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچا میں نے گاڑی روکی. میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی اپنے گھر اترتا ہوں تو پیچھے ضرور پلٹ کر دیکھتا ہوں بیک سیٹ پر کسی مسافر کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا. میں نے ہمیشہ کی طرح اپنی عادت کے مطابق پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پیچھے بیک سیٹ پر ایک شاپر پڑا تھا جس میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ نوٹ ہیں. میں نے جیسے ہی وہ شاپر اٹھایا تو میں حیران رہ گیا کہ اس میں 10,000 روپے پڑے تھے اور وہ پیسے میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی تھے. یعنی جس ضرورت کے لیے میں رات کو مارا پھر رہا تھا، مجھے جن پیسوں کی ضرورت تھی وہ آخری سواری میری اس ضرورت کو پورا کر گئی. جب میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے کافی خوشی ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں راستے بھر جس چیز سے ڈر رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا تھا، لیکن جو بھی تھا اس نے میری مدد کر دی تھی. مجھے جن پیسوں کی ضرورت تھی وہ پیسے مجھے مل گئے تھے. اب کہیں نہ کہیں میرا یہ ڈر ختم ہو گیا تھا اور اگلے دن میں پھر تلاش میں تھا کہ کاش مجھے وہ سواری پھر سے مل جائے اور آج رات پھر سے مجھے اتنا اماؤنٹ پھر مل جائے. میں اسی روڈ پر دوبارہ گیا رات کے اسی وقت جس وقت میں نے وہ سواری وہاں سے اٹھائی تھی. میں اس روڈ پر دوبارہ گیا لیکن وہ لوگ مجھے وہاں نہیں ملے. میں اس قبرستان والے روڈ کے پاس سے بھی گزرا لیکن وہاں پر بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میں کئی راتیں اسی طرح بھٹکتا رہا، کبھی اس روڈ پر جہاں سے وہ میں نے سواری اٹھائی تھی اور کبھی اس روڈ پر جہاں وہ لوگ اترے تھے. لیکن اتنے سال گزر گئے مجھے کبھی وہ لوگ دوبارہ نظر نہیں آئے. نہ جانے اس دن ایسا کیا تھا مگر میری ضرورت اس رات پوری ہو گئی تھی. مجھے وہ پیسے مل گئے تھے جن کے لیے میں مارا پھر رہا تھا. میری مالی مشکل حل ہو گئی تھی. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس رات میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن ان لوگوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. اس وقت تو مجھے کافی خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن اس دن کے بعد مجھے وہ خوف ختم ہو گیا. یہ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اسے اپنے چینل پر بھی ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کی سٹوری تو میں نے شیئر کر دی ہے اور اگر آپ لوگوں کی بھی ایسی کوئی سٹوری ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اسے آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اسے میں اپنے چینل پر بھی شیئر کروں گی. سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو فوراً سے لائک کر دیں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے ہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.